Jéhovah. Oui, oui. Jésus Christ. Oui, oui. Michel, oui, oui. Oui, oui. Mais to bébio, nado sekpo bibo tuwe, join landuna mi. Michel. Biboloni soga sekpo mi. Michel. Rotoni konda gulo blebuji. Michel. Jésus Christ en tout. Michel. Alléluia. Ina ve me hia weti tala. Sova weloze na mi mevide. Janeti sono we kene konukun awe boji enoku. Jaledi sono to godore eji enoku owe fene boji visunupo vinyonupo azan jaledi ton lepo soni owe fene kene nukun awe eku enoki sono owe kande Kouaton, Boji, Metusela, Enoch Zizonli, Jigwe Yawe, Togodore, Eji, Metusela, Ko Okwe, Fode Kanweko, Bozoji, Visunuko, Ovinyonuko. Ekwe, to Blechecha Wenu, Wenuena, Yenya Adamson, Jipa, Edem Tome. Eji visunu awe jenuko eji kan moji abel ṣùgbọ́n kan wa wo abel bojo so de kan to son to lo me ko de odopo don to wenenu adam martin to visun ni pepe e ka to viyon leji na do ase inu kan pede jo wa directement to din demain les deux derniers versets du chapitre 4 Genèse bon e wa di visun de Adam sɔvɔ asi etɔn yoɛ esɔ dzivi sunu de oyɔrɔ nye tɔn dɔ sɛti e ma ka yin fifa tɛ na edɔmɔ dzivi ko de okun de vo nami do otɛn abɛli tɔmɛ e b'a dzi sɛti bɔn a dukpɛ na jɔ dɔmɔ edemi vi sunu nokpo do abɛli si tɛmɛ abɛli de ka yin hu bɔn e ba vi sunu kpo. Na jira jinde na kaini ko wi na kaini ko wi bodo han shati e wo gawe ye so jivi sunu de e so yoro yen tondo enoshi wenenu ebe to le she na do to avale yan wenenu ai gbalo timati oho jo to kaka je wende waji sheti wona ye ji sheti boto cheti si humewe waji enoshi jiji lo me we wa javale ya jo yi wo wa poko jo ton po mi ka yo me dre ai gbadu sinji mi yo me ta olon ta di ntita mi yo me da hin ho da ho awele he klo na odu gan to kle ene wa we he we ba na odu gan to zome ene wa sun mi yo me lo oyin ko to no yin ne e jojo mlanji don to ene se wenu mele kodo jikwe ye we direct pede bo esobu esodu alote bon et jagbedu jibo janu ala kwale basiji mondo lole makai mondo pevi une génération de 1000 ko photo wa me ko duna bayto wenenu wono henya ison jipa edem tome beto ko duna no ay bajigna ko kan we ko dunwao 1000 ans to ko kan we ko dunwao lo me adam so yinu kon to nyina do me wa zon do ngodo wala sudomo yenu fin azan saison beto si azan me ni a heto ma sogbe to jo sinuko ni mi bio o Genesis ton ta ton lo me bodo hia fo aton ton ka bia fo ne ton sin godolo mi na modomo to ko fo ton lo me adam basi 930 ans azan adam ton le pozoni owe fene kanton awo esoku e ko kande gban bo elando pe 1000 ans ko kande gban e flebo so me bon ni mi atun ko yi me no te gba wo bo ho won bojuro na sepo o pe lo we metushela verset 27 o ba 969 ans ewe banu kunopo azan mesu selaton lepo soyin okwe fene kene hiene esoku ni ba yi soustraction lo me amodomo mi na mo pe banu kunopo we pe do
non e kwa fodi de pe vide na o e na ba 1000 ans lo e na so gbe ni awi wala ba o ye na fin o pe se son o pe to le me an ku je nu kon na san to e ni anu wala to jo sinu kon boto gbe wu le me ba fatu ma so gbe bato ayogbele zivulu sin gbele ajogbele nuven sin gbele ategbele non dali glomba ina me e mayi me mayi amayi amasodro mejozi hiado egole ni so yi ba sen to aliology ina yi okwaji do didawe yi edona jonno prokodo te to me bona te ojuro jiwo to amanga sha te he ojuro jo to gba Matthieu 23 verset 13 ni ya wa monya we ya hen ngble to go we ka to ati falisi mize honga bo so akodu no ton do gbetole mi majuru na iholo bo zan na do so gan bieme ma so dike yo me te do holo bo so gan zan do bieme le mi ma so dike na ye pali pali do ni zan holo. C'est grave. Il faut. Ebe. Ama biome. Ama so juru medie ni biome. Wende ajo vivina je, ama so juru do medie do, ni ba ntema yo mi levo jo ama juru do mo. Wende ayo vivina we, bolezu win to detu nu, ama juru do medie do mo, ayilo mani amo. Ato ebe do ayilo ji. Bo yo no ponto go we. Nya hia wewe ganji we ma hia inu kon e amonu eso kan bongo do eton ira suku hondo to etondo ira ya khosu to goe dona mele do mo no ba imite emi nyore manyo emi le maje ilo me ele ni leko ayan do mo na e amoni aso abene le do go do bru na ya se boy na no wuwa bo mele mu do abanga bio ko jo to gbe etetu enya adam son jipa edem tome yedo atiene woni madu alo egoblo enganu de pele mais c'est des centaines de milliers à qui to fait poma boy he na to pele ko duma amo edo eyo adu alo egoblo jomlo do wora we sugbà ko ne ete ko ka ba lo eje ne logo eje wora ewa bodo adam eno sio je wa do adam e ma se gbeba fide ka bio adam ye nye video to awon ne e ma gan si oba adam na do si o to e je nu ra do yi ero akabi adu to atino me ero nyon dia sita para mi lo e dubo na mi bonyen sun kan do do me mo bai mo na mi ne e ya le lo gble wazomba wende moses eshi ndo to si meri batokon bo jowa do hore do mo amakla mi no ya ma ya igbaloji bo jowa to hosisi do he mose do ha jodo mo aswa jowa lo sisi do ya devitoji e do a mose nyema ingbetone jiko yewe nyema e do ya do mo ni joy hoto to egbe he bo abion wu ame hwe awo hwe fotosin godo journalism kento to e Mose fefe bwebe edo ni masofo de lo hunu kumito bablo Mose edo manga se dene ngbe webe amu melela wado mo no kudro ganji soda ima to gbe maso no kudro bane mi no fie gbomlo de nkunse etel tu e dro dia no kuto solo amaso dro lo kuba etel tu e nu mo cheto yiye etel tu nu mo na ye etel tu e doda itu ebu etel tu ni adro na Jean arena Jérémie eyiwebe eyidoe gigolo flé son yeme minike febro mo flé ni flé be nungue si vous n'a doit holo to jiwe asinwe we no wule mo wule bona on est flé so lo to me we pena goa be amblanu kwe kande amblanu agon madura kana kwe kande boya je nga wale blana ma ozombo eno do compatissant la colère miséricordieux bobele no mimle aba onyon lo ganji ama nyon we doate compatissant, là la colère, miséricordieux, d'accord. Et non, les blancs, mais wa toto boy soutran, boy wa e wa jaido po, mais ne wa les blancs rien. Shuba, ni don yina kan wa suru gan dagbelo, mais non les blancs oui. Mais c'est fini.
tu vas au Sheol, le monde de l'obscurité. Il y a gobi à un si vous tombez dans sous de flan. A sous ton ouais, dis quoi Yahweh. Ouais zombo, vous n'en au coup dans sous ton hodo, vous n'êtes pas avec Badji et what d'autre filet verset 46 chapitre 8 évangile de Saint Jean. Et donné dans Falicile. Chapitre 8 verset 46. Mais nous sommes quand nous avons tomi tomi mais adjoint mino deya ayowe mino deya kamino konsata bio meji kayo mino chiate. Il semble perméable. Bibo de to homene e ba bibo lantiton e ma yo se e ma zanu ozo domodo mais nous sommes quand nous avons tomi tomi mais on va pas étirer mais mangagenu. On a tiré au verset 21. Oui, il y a tout le monde. Mais il tombe lindo ewa dra ihonpon. Olo jete boa dra ihonpon. Oui, Enoch. Emayi Enochi. Enochi si nous koloma dite. Shuba Enoch wo. Ewa verset 21. Enoch sono owe kande kwaton boji metusela. Enoch zizoni ka jikwe yawe. Ezizoni he jikwe yawe. To godore eji metusela ho owe fode kan weko. Bozoji visunuko vinyonuko. Azan Enoch ton soni owe fode kan keneko aton. O ma dendi me pole na o me joto le mono den susuto aibaji ni jire pole poton wa kabie eno vo chocho bo e mono henu bendo nu pe vile e kono to chocho vo mi na mo de na didei e me joto mo dagbe tote e mo nyina kan tote e mo avivo tote e mo yozo tote jo na yi do azon jawo ya to aibaji cho na me ba gbon di non, elle m'a dit. Dieu n'y a pas non, c'est vous frère. Même les quoi Dieu n'y a, à mon mêlé timbo n'y a bon ni dali. Et n'y a mêlé les signes encore. Ah ouais, même les beaux. Et n'y a mêlé les signes encore. Surtout il y a où non les. Il faut monter nous quand on les pour les. Donner ouais noir du cousson et n'y a bon ni dali. Enyo do aflan ena wa dagbe na oja na ka chochovo an yi jenu kona azantwe e ma so no ambion lo me awon ye na zewe idran aigba de voji aigba energy ni ejeflen ye so no avo meji ye lo do le gouve ouais il do to français beme flen e on rien e do pente do do na le goa aigba ji Wazomo, to hodi do me deve shofatome, e do bodo me dein, e lo melo singo. Melo to apostoli leme, e de mile wa melele. No so en beto tata, ye vo edue. Me de singo e ka ilolo, ye gbotane we. Ye huye. Bo e mo fu azolo. Na so no ma fotu, e ma ngajila no mi oloma. Ouais, pour dire Jésus, il a nous bien l'homme, mais demain il a nous bien l'homme. To ko touche tomber, fini non sous-souhaiting, ne mai mon y a de ko dans l'homme, fini non sous-souhaiting, fini non. Il ngaba melo ko to ai badi. Shuba, Yezebio ai bare vodi ai ho de vome, he manye he ma so yon longtemps. Le gouve. Le pauvre fille de nos couleurs, et non belle, et non fait au lembe, et non belle, et tout flin. Bon, il est dans mon mignon, et bon, fille dans mon mignon, et bon, coin dans mon jomion, il est tout, FIFA, mais tout, il est bon. Vraiment, au lembe. Et donc, il y a vraiment fini non, sous ouetin. Je sais pas, n'a d'accord, et ton, vous nous avez dit, tout coupe, mais, bon, ho, Joe, ton dali. Bon, et ton doute que comme Yawe,
to vo wenu don ṣùgbọ́n wenu pe pe gbọn me ho ye nyun do to me wenu to so to me gbigbo wa ji e ma ndidi ai hono na me do gba ṣùgbọ́n gbigbo apo lo ton e wa ji wenu asen to le pe gbonu biblia dali e ton po jijo hopo wonu to hu to gbon e du ko so nu klo to dele Simon Peter po André po e do ha do eni hodomi e chan melo le pli bo afo e ton sogbe e be azon e manyon se na yan wonu he to hodo ne do holo tu emi do wa le verset 38 du chapitre 1 Marc oui et to de hoto fine yewe holo tu e do de ton wa e wa sonja wa nu ja o ba hia le poton le zinu ko le munu se kuno le kija e wa budo e bo to de ho ye dimbo e mo to fide to de ho te e do maka wa ne o holo tu e mi do wa e do ya do mo ni holo ma tin to me de me lo ma to gbe ṣùgbọ́n wa te e oyun o si o to te wozo do mi ni akun mo mi no wozo ho pe e ya ni kan be do mo o sentro poto jo to bo alile ina so ka yin no do mi o me adwa ho do mi o e no sencha o to lo ba ma nga ken mo do apon be hweble an du ya nu susu to no ta di ho tata no te pele ya mo dio en bele ndo ndo ali ndo to eji an bali opo belele a ono bonono bo ye futu ale lole mama iloren andosi vous andosi jehon de razewe lo wa ule ayo ye na ba jehon lopo le kuna to ni angele so be fanja na do pe ale do tue bo ma se ho to le gun ho to le gun ko na e pon bo kaka ho to le po bo ale do to lo bi o me bo be we to flen be o hwegbele ele na se fanta bo yi na ule ayo ko le blanu ko aku gbidigbidi ni e mino de mona mele ndo so gan fon so amuno me e mo yun nu eto jo e no jo ina do me mino vedo e si ngba wu do ho to te bo achate he ho lo bo me na jo ina do e do wa po do na do bi ho lo gbe e me yan hun danu bo de ko chapo e blende e me dindan mo cho me file san ku mi ando san ton bran do konto po frère ayi on mi la so go wa se de odo des supérieurs évangéliques qui sont des engans un peu partout e gbe to enelen ku vitole ni o supérieur il nous engage bon c'est n'est pas ça c'est pas la folie amangambio elogbe amasogambio elogbe e do holo tu emi do wa e me yazo jawo ponu jawo ko hiapo e me ne ajirando ama hen neglefi ya hen pe fi lo ko gble to ko je ton gbe be ya hen ne voix ajirando e àwọn do ase ma ko ba go gari me to me ma la do nglo àwọn ọmọ gbigbo yi yema yi jono to ne o zo bondo do so do menso gande nyina do tomi wono ne to nu ko itu aso to le me ye mo hialo ma Matthieu 14 verset 26 ye mo hialo to go mo me he yo o mejo to ebe e ba ga jono na yi maintenant nous plotons les moins to zonizin to okuji ye flou beto bete no sizoni mo okuji aso fo aso mo okuji egbe e do mi mon blo e do ma blo ohun me na bi o ete hun logo e do eni yi ṣùgbọ́n ko no yi fi din de bo se poto e me je lo e wa mo me lo to te to jiboja aholuda ho ye je tran gigo so tin to ji hun ton ma so to ayigbaji kabi to fi pe to ton le me kabi to se sro me kabi to lo me nu glorifie bo na imo il est le seul aholu e bo aholu je e to so ni sin gbon toji bo e be hokoro ho e do ete mi mon blo edo me di bublo nyewe Peter do indo ye bodi kemawa edo Peter wa bo Peter susu ni motoji ṣùgbọ́n okuno na e wa je budiji na gbo ho lo to le ba to wo so je sisi yoji e ke lo bo me de semiteni mi ma bo ilo ne jo gbete sin godo e me tebe ṣùgbọ́n wa lo mi ton do na sogbe aduna yo de no di de kan na dagbe se son nyina kan me do ṣùgbọ́n ni àwọn be kule ko to podo no ba yi dagbe o nukun ton no ya iwe ne yedo wepo filo na hwe buna yo de no dide kana dagbe se so nyina kamedo nu ebudo Israel e kuna lego wa e ka do na yo hwe buna do toy
onoe eduna doho buna hwe buna yo de no dide kana dagbe seson asinga bai angadi de kana dagbe seson na no yiro do dagbe ajefle ko nyina kan we oje nyina do e no yiro do nyina kan woni ajefle ando dagbe de yiro do dagbe bon c'est pas bon donc adona wa pon o hojo ton buna yinu compter mais ando so kan mo de we on a une fois quand les tous sont mais bon Satan ndo c'est quoi maman de les baso to yo ho bo wetana bon ni Satan ka ton to jiwe to dro mais ndo so gamble we bo wetana ete ando we no ete angbon ne Jesu gungbon ne eso dido eso gungbon ne e dido e glo me die yen donc me de ko de ma nyo ho jo to ma yinu ko pa video to me le gba hen na ble ma bon se jai na zinde bo fifona nglo bon à Saint-Dieu pour le plaisir c'est pas ça azon wa gbewe mi jabe tonu ko yime nu egbeto ma so gan basile nu ye onu mele ma so gan basile pole ko e basi e do ho susu bo so wa so jawu susu bo so wa nu jawu susu no kutono sinu ko ma hu ya kabi te ma basi ṣùgbọ́n ko na o directo wa pe na ko no directo ma pe da ya ma hawo do alo ego awon ah non. Il était tranchant, pointu, aigu. Ah bon, fidèle. Ah. Oui, on a direct au mawa. Ah bon, c'est quoi? Il voulait tout filer, bolo, di m'aider, il voulait bo zinde. Non, au saut quand même. Nazareth et toi, gars. Bon, Galilée tout bon. Et donc, on a eu beaucoup de gens qui ont dit, il voulait tout. Il a mis dans 6 sessions au soji, il a fait un bas d'où aïba. Et bien, et nous allons être au bout de. Il est comme ça. Luc chapitre 4, verset 27. Verset 29. Il y a deux yosoton. Il y a 6 sebo. Il y a un pétado. Il y a un bado aïba. Et bon, blabla, il y a deux rouleaux. Il y a des quoi ou beaucoup de béhen ou de dominer guidi. Et des bénaïs. Et il doit être un. Moi, alors, je suis méchant, je suis les gotois, je suis méchant. Il y a des gens qui ont fait mais ne peut pas dire que nous avons posé au Hiadwego. Je suis boula l'enlobe, nous avons fait l'eba. Assez mangan huipon. Bon, nous avons posé Hiadwego. Assez bon, nous avons assez na direct carbonate, son troll de cacabia et baglo. Je suis pas en bas pour doter. Bah, il est go. I be up by William, Jonan Lake or something. Bon, not boulanté. Bon, I you coup, alors who to diagme. Il a vlewe koe mo. Ne ma flou de we batote. Nous sommes candidats au Matin. Je suis pas ni à flou. Boy hode susu. E idoe, e ma moyole. Na o directon ma o wautu. E wa yo ze bona ze gidi. Azo he wa le lo. Azon de ezon le kere basi. Bo wende o jira wa. Yo wa ze bo kwe do satingo. Ganu. E ma sogbe. Et d'autres Jonah et minimum pas yogo, minimum mendo peblo yi. Et c'est un permanence même moison ya jamen doji, ma jenle doji, ma jemasin kondo mengoji, nous et modona ko de ma modona ko. Mais maman doit joto bia hodu no to me. Ode. Mais dia to sunsun. Donc on de on mi loso. Mais autour de moi aller azon mille tonton et mi to dudumo, avant me ma wa ne pepe ya mo. Jésus flimini abia hodu to me. E point et d'autres egbe, ya na du hem to paradis me. Et derrière, Ode, mais nous voulons nous sommes venus de nous et moi et nous d'or. Adjoto, et bien, how do nous tomber? Vous donnez et d'or, des bateaux de gouverneur. Vous n'avez pas fait de nager, et d'or, et fort, et d'or, et faux. Jésus, Dieu, Boubaudou. Il y a des choses à t'incoposer, j'étais. Boisé, non, mais. Il va se poser doigt le maintenant hier. Makadwa melo de minjua vieton madame minjua sa na vieton mi wele melo ganu o da we okutone bo to ngba ngba bo khwe bo ze ngba kunto tane bo khwe sa tingo de kuvo we mi yoro no zebo no sejuna meji eze no to bo wele lo gwebo o pe ni tinhan jiwe ye we to lo me to asen to gbe e fon po ye epo son o siole me o da lopo
pevitim tim no poto teto e ma jodo yodome e fo popo le popo ati agbaza de me e ko shodo le de ho lo boze ndo tana e fo popo le popo ogbeto mangano teba wezun e kanga Jesu de mi wulo e fo so chele me e fo o kule zumado gano kuto me senno o e fo we e o de vile ni pe mi do Galili onu edrido eji e do jijo hlan mi bo gbigbo le fo bio ile me gbigbo de do so gan la o lo e bio ile me o e dudru gba igbaji kakana azan kande din ena go ifide eto so wa azan kande pe Jesu na yira nu ije orun azetole to vo o won to le to vo aye won le to vo aye won le yo le si alomi aye won lo te ni zanku ile no yaga bon te to je home bon le to je home bon nu na juwa ile gbon ile ni enu abo eto me ye no yura azetole bon huri ntata ṣùgbọ́n àwọn azan kande pe bo aholu ahole to na do yira nu ibi o lo me fitewe ete me lo le lo nínú bẹ́ẹ̀ àlìglọ́n lọ́lẹ̀ kúrò lọ́lẹ̀ fitẹ́ èdè. Et me le font, il y a bawo hanya. Verset 9, chapitre 8, Isaïe. Me demande gano te toi il dit ba. Au grand robot. Mi ba mi dépli, mi betole. Il y a ba mi bidi. Mi do toi yi. Mi meto so fi dindele. Mi si amule mi to gaji. Il y a ba mi bidi. Mi no ko blan. Et dans les ouvres, mi dodoche. Et ma hen ne pepego. Yo tin pego, et na yira nu ibi oloma. Mais les mangano ti ayo loji, mais mon koton ma iba di ma sorti to oloma. O e gan lo homa. Ouais, mais titan. De na so afote kaka ibi oloma. Mais de ma obi okon. On do na mi tumo susu, aigba alopalopa de tin. Il a dit au lembe, il a dit au gouffre. Bon, qu'on a mis tout mon conflent. À mon d'invier ton ou ejei. Bon, mais ce gars était des matins. Ou on est au haut de la ville, qui a un flé wa, ou des isées sans fogloji. Bon, et tout est. Puis, ejei ni. Ejei. Bon, et do yi. Bon, yo comprends. Ei, kaka bo a jefie nous kun e wete nous kuma so ga mo ba. Do ejei hwelogwe. Ils ont gagné les tombes dans des villers d'or. Et t'es con, mais quand Jésus de moi, tu moi, ça goalo ni eve. Même moi, mais tu peux pas toi les hommes. Angali fliflin, glo, dao, la voix pas qui ton nom est pour les fortités. Il y a eu du nom. Michael Po, il est ton pot d'un son, à voix pas les, beto dao, les. Des nos zones, des nos zones, des nos témoins de Jérôme, pour les pots et tout. Des dons nous comptons, nous comptons, nous collègues, nous d'ailleurs, on les pour les pots et tout. Il y a eu du nom. Au visu, nous détons le poids quand du coup, il y a autant. Ouais, Jésus sur mon caca et bio, non mais bon, et mes pots étaient, bon, Michael Isé, il posait dran, bon, mais les pots, il était, doit y bas. Et maintenant, sans le coup, maintenant, sans, oui, maintenant, sans ton, il était. Ah, holu tcha, ouais, do bio, non mais, tcha. Guigoueran, une quoi, tonto, diaga. Alléluia. Ephésiens 2, verset 8. Ouais, adodomon. Mais moi, toi, pas direct, beto de ton main. Et oui, ouais, bolé son tourne c'est toi qui a au cou. Il a au cou ça tinton. Il n'est ni quoi et ou gagne quoi les po. To in Jésus tombe. Cligon les po ni jeklo. Yo metin to l'homme les ton. Yo metin to avec badi les ton. Metin to avec ba glolé avec ba champ et satin. Au délai pour na dona y bedo. Edouard Holou. Il est où là, mais mon coton matin, toi, avec Badi, n'est pas si quelqu'un a zéro kunduaga, et même moi, n'a pas de ego. Alors, on a eu un quoi donc, dandan, n'y ma ilo la loi d'eau. Vous autres, fit, nous, on est déjà dominé, tout, mais, et ni un nué d'or, n'est de mon fiamité, philomina, non, ni un nué d'or, mina, y philo, tout, votre de Weji. Il y a un au sein, maman, de mon a décommelo, d'or, B, il y a un au sein, but the brother ete boy ne amaha finu amaha de ayo amaha do menu bodon le ko ne edo emi obasie ne le ko din epo le blanu nu e adolo le kan pale so bo mana wa mono le
même pour les poètes donner au lot et non dobé ou so bien vivre là yo ne doit to kunu susu les blanu ado na nu mais je tunya na ndu o ko ne nu poba o ko de bodo go ba ta vivile ado na zen ne pepe na flan ni an yewe kan ba mo wa mo abaga bia ko lo to me pon les blanu ado na do les blanu kia to ko de mi atinte to alioji to fi de pepe atinte amo les blanu ado na do les blanu kia Johnny go na mi Jagunse wala tonto aga